জেলার এক এমএলএ মহোদয়ের স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংকে 70 লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার প্রশ্ন করছে, এত টাকা 70 লক্ষ টাকা একভাবে একসঙ্গে কিভাবে আপনারা ইনকামের সোর্স বলতে হবে। ওই এমএলএ মহোদয়ের স্ত্রীকে ধমক দিলেন, কোথা থেকে টাকা এলো না এলো এটা তোমাকে বলার বিষয় না, টাকা এনেছি জমা রাখার জমা রাখো। ব্যাংক ম্যানেজার নিশ্চয়ই অন্যরকমের ঢেউ করলো, না তুমি যদি সোর্স অফ ইনকাম যদি না কো তাহলে তোমার টাকা আমি জমা রাখবো না। কথা কাটাকাটি হলো, বাক বিতর্ণ হলো, শেষ অবধি এমন হলো ব্যাংক ম্যানেজার ওই হাতের মধ্যে হাড়ি ভাঙিয়ে দিল, বললো তোমার জামাইয়ের অ্যাকাউন্টের মধ্যে এখনো 2 কোটি আছে, আরো তুমি 70 লক্ষ লয়ে আইছো, টাকা পাই কোথায়? টাকার টাকসাল আছে ওখানে তাদের এমডিসিদের এমএলএদের। এইভাবে সমস্ত টাংসা একঙ্গি কথা বলে সমস্ত টাকা লুট করে স্ত্রী নাকি ব্যাংকে 70 লক্ষ টাকা দিয়ে আসে, নিয়ে আসার পরে ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে যে 70 লক্ষ টাকা আমরা কীভাবে টাকা রাখবো, আপনাদের ইনকাম সোর্স কি, এই সেভাবে একটু কথা হলো। পরে ডিনাই করছে, তো পরে ব্যাংক ম্যানেজার আবার কইছে যে আপনার গ্রামের এখন অবধি 2 কোটি টাকা আছে, তার জন্য আমরা 75 লাখ টাকাটা রিসিভ করতে পারবো না। এটা এমনি কয়েকদিন একটা শুনে ভালো বাংলাদেশ স্যার 3160। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আগে যেমন ধরেন একজনের 2-3টা অ্যাকাউন্ট আসলো, ওই অ্যাকাউন্টগুলোরে কেউ ক্লোজ করছে বা কেউ ওই আপনার কী করে আধার একটা যেটা ওই লিঙ্ক আছে বাকিগুলো আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আর আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এত বড় ডিপোজিট টাকা হলে আমরা 70 লক্ষ যদি টাকা হয় এটা ব্যাগ বলে আনতে লাগবে তো আমাদের ক্যামেরার মধ্যে হ্যাঁ, এটা ক্যামেরা আচ্ছা আচ্ছা অ্যাকাউন্টটা আপনি একটু জাস্ট চেক করে লো কত ব্যালেন্স আছে। দেখছেন যে প্রভাত চৌধুরী এক্স কিছু কথাও কাটাকাটি হচ্ছে, ওই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখছেন? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট অফ অল আমি মানে এরকম ইনফরমেশন নেই। আর আমাদের এমএলএ ম্যাডাম মানে ওয়াইফ উনি তো কখনোই আমাদের ব্যাংকে আমি আশা করে দেখিনি, খুব রেয়ার কেসে যদি কখনো আসে নাই, আমাদের যতটুকু নলেজ আছে আসে না, আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাও তাই বলতে আসে না। আর প্লাস একটা জিনিস হচ্ছে আপনার 70 লাখ টাকা হচ্ছে হাই ডিপোজিট, আমাদের এখানে হাই ডিপোজিটে আসলে আমরা ওয়েলকাম করি, ওকে আসলে কখনই এই আজকালের মধ্যে যে কয়েকদিনের মধ্যে এরকম কোনো ঘটনা আসেনি যে এমএলএর স্ত্রী বাদেও আর অন্য কেন ট্রানজ্যাকশন করতে এসেছেন কি? না না না, এত বড় অ্যামাউন্ট কেউ করছে না। না না না, আমাদের এখানে তো আপনার যেহেতু এটা ব্যাংক অনেক ছোটো, এখানে আমাদের ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন যে লিমিট থাকে লিমিটেই অনেক ছোটো, তো লিমিট ছোটো হওয়াতে আমাদের এখানে অনেক সময় অনেকে এসে ধরেন 3 লাখ টাকা 4 লাখ টাকা 5 লাখ টাকা চাইলে পরে আমরা অনেক সময় দিতে পারি না, ক্যাশ কম থাকে। তাই এরকম হাই ক্যাশ যদি কোথাও থেকে মানে ডিজেল পথে জমা করে তাহলে আমাদের বাঁচার জন্য অনেকটা সুবিধা হবে। আচ্ছা স্যার, তাহলে ওই যে এক্স এমএলএ যে প্রভাত চৌধুরী যে কথাগুলি বলেছেন, যে জনসভাতে যে বলেছেন, ওটা কি তার মন গড়ার কথা আপনি কি মনে করেন? এটা তো ঠিক আমার আইডিয়া নেই, মানে এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করতে পারি না, কিন্তু আমাদের এখানে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট নেই বা আমাদের লোকালিটি বা এরিয়াতে এটা সবারই মানে অবগত থাকার কথা, বা আপনি এরিয়াতে কেউ জিজ্ঞেস করলে ওইটাও জানতে চাই।
আচ্ছা, আপনার পরিচিত স্যার? আমার পরিচিতি, আমার নাম হচ্ছে অতনু ভৌমিক, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, জম্পিজলা ব্রাঞ্চ, গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। हामबाय जोंनि जत' मेडिया रखनो हासन रुखौ जुथि हामबाय याफोर एक्चुअली आंबो नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंतैनो जे थांनाय 8 तारिख थांनाय 18 तारिख जुन साब्रुमनि कासे काला देपा साबजुनालो डेपुटेशना थांतनो आमसाइनि एक्स एमएलए ब्रह्मगोनां प्रभात चौधरी सारा थांखायते बन कामखौ सिनिबो जोंनि माननीय एलओपि जितेन चौधरी बुफायं प्रभात चौधरी बो कासे एलिगेशन कारिखा जे नाकि टाकारजलानि एमएलए नि स्त्री जे 70 लक्ष टाका बैंक रां जमानो थांमोननि बैंक मैनेजर बाय कक बैंक मैनेजर ना कसिलिया बैंक मैनेजर अनेक किसु कक लायखा जे रां ती हेका रां नंगनार नारि गया मैनेजर कक सालाय रहका कक मैनेजर मन साका लास्ट आं नुखा ससियेल मिडिया बिसिंतै जेटा जों निनि इनकाम सोर्स मा फुनुकनाय जों हमके रां नार गमाया गावलखै कक काटा काटि इंगै मैनेजर नाकि साका जे अलरेडी निनि बसायनि थानि 2 कोटी रां दंगो जों तेव रां नार गमाले हनै रहरका एक्चुअली माननीय एक्स एमएलए प्रभात चौधरी आं सानामु 70 लक्ष टाका रां ग्रामीण बैंक बा जेकुनु बैंक रांनो थांखे रां तो बेग बासि मातलांनो हेमाखै मानसु रां 70 लक्ष किन्तु अ कानि गाथाम पैसा किन्तु स्वाभाविक जदि आंनि तंखाय तो पाब्लिक नुखामु किन्तु जों आम हायकेनो दिनै जों जंबजला ग्रामीण बैंक आं अ ससियेल मिडिया अ न्यूज नमन यागोलनो आंनि बोरैनो मा सोंखा मकि गबैदा नाकि नोंगामके तो थां सोंखा 70 लक्ष रां बर माखाबाय मा सोंखा बो नुगुबाना जाखाटा अमत सम्पूर्ण अबास्तव आनि जे एकाउंट जे जंबजला एकाउंट काहे दं ग्रामीण बैंक अ ग्रामीण बैंक 2016 ओपन खायमनि कोनो ट्रांजेक्शन करे ताई ताबसा जरा अ ग्रामीण बैंक एक बार से थांको आबो अनेक सका प्राय 3 से 4-5 बोसोर सकानि कक आउन परे अ बैंक एकाउंट थांजे गेबो अ बैंक तो थांजे ग्रामीण बैंक होइसो आउन बगैनो आंगु दिनि बसति गबोय चां राहनिनो ग्रामीण बैंक फाइ सों पाखे मैनेजर कक मालायखा मा सारलायखा काम साखा गे बो सावबनो अम हाइ गतना चिनारो अ जंबजला ग्रामीण बैंक ताबसा जरा करे कारण कोनो 70 लक्ष आमसे बरो एमाउन्ट नि कोनो सिनो ट्रांजेक्शन करे आरो और कोनो हाइ इन्सिडेंट बुंगिया नै बसनो साका एवं जों सीसीटीवी सानगाबनो ए बसाव कसो इंगिया आमते इंगे जों तो नाइमन को आपत्ति करे इंगे अकाउंट बो जों चेक खाइलेका बिनि अकाउंट बसो दं नै 3000 समथिंग दङ अ जागो अ ग्रामीण बैंक तो काइसे बरकनि काइसे अकाउंट नंगो अ तो 4-5 अकाउंट प्रश्न करे सारा त्रिपुरा एकजन आधार लिंक खाइमन सा इंडियाव से अ ग्रामीण बैंक जेटा एकटा आधार दङ अ आधार लिंक बन जति किसु एकटा अकाउंट एकजन अकाउंट एकटान खाइमन जतन बैलेंस नुगुइमानो तिनि नर नुखना जेटा बैलेंस बसो दं गम हाइ एलिगेशन नि मानो सम्पूर्ण मिथ्या जों अर फाइमन यागल दं एक्चुअली शुद्ध मिथ्या सिमिनिया आं मनो सोंनामु सोंगोबसे बो आनि अकाउंट बर 2 कोटी दं आं निजि साइमिया बो जे 2 कोटी दं सामानि कारण बो अकाउंट दं आबो त आं सिया बो साइमानो गत बान अकाउंट हानसेबो बतै सिकु गयसे गय एक्चुअली साना थांगा गय ताबुक जे प्रभात चौधरी संहाय बरक सिपेम खाने दं जों साइमन अबक सिपेमनि सम्पूर्ण चक्रान्त जे टाकार जलावो और तिप्रामो थामा अ तिप्रामो थानि इमेज न डाउन खाने बगै एमएलए नि जे अम हाय जे एकटा एलिगेशन तुबुय पब्लिक न खयरानि खाने बर कासे चक्रान्त चले अ चक्रान्त अब सिपेम अ जंपुजल दङ जों साइमन अ आमसिनि दङ हायसे बरनि इच्छाखै अ हमनो चक्रान्त बरक तिनि जति बरक कक बरनो कक माने ताहने बनो प्रचार खायदो आं साना मुसंगो साबधान खाय दं दिम हाय जेता गुजब सारनाय र हमनो किन्तु बेजाल दं न नुखना जे सयक तला पात्र जे बरक निजेना साकसन मेडिया हनै जे जातै कक साका बरनो मिथ्या जेबाबे एलिगेशन तुबुखा आमन यागलो तामखा चिन बुबागना उल्टा पोटा साका चिन तिपासनो चिंकी विंकी चाइना रो साबाख्या दिनी बबरो जेल हाबसा न नोकना सयक तला पात्रनि जे कंडिशन
তারপর শুধু ওয়াফিসা হয় সেঙ্গারি বাই মাটারি বাই একদম পুরো ডাউন তাই বেল করে কিন্তু অমহায় যদি নাম বসুং প্রভাত যদি आं সানা বসুং হুসকে দं आं बनो सावो आबुन बगैनो जे बिनि टाइम तंको बखमा सानि मानो हायबनो आं कायसा दिनि बिसिङनो जे बनो लीगल नोटिस दहका नकनाय माननाय जे अब ब बाहायके मांखा विदिन 1 वीक नि बिसिङो बमनो रिप्लाय मारिनाय जे लीगल नोटिस अमो ब जागो न्यूज मानै बा बबर खनाका एवं बसति सत्ति साइमिया ओइ ब जे कक कारिमनि अबनि किन्तु माजा ब मारि Once ago, we had defamation case. Bo defamation case, defamation case. Can compensation marifan manabo. Sathan actually all just sipem neta of tabu. Unu masali abla. Go borro, tava ha karanong. I should say. And by ulta puta, but bokok thick krika. Since Simonu, all proba chotish hunije. Nor Tanka, nor Nukna. Mane Tangai, quite a mass from me. অমতে কোনো ইনসিডেন্ট করে বা আছে অ্যামাউন্ট ডিপোজিট খাইনে বুক করে বা এমএলএ তাবো এমএলএ স্ট্রিট তো অরফস ভায়া কবো সাকা গবত সম্পূর্ণ মিথ্যা নুগুইন দংখা যে এলিগেশন মাবো সম্পূর্ণ মিথ্যা ওংকাই অমনে একটা না কারণ তেকিন সাকা বড় বড় চক্রান্ত খাই তো মব সিপিএম রকনি কাছে চক্রান্ত অরনি এরিয়ানি সিপিএম রক বরং নবন চক্রান্ত খাইয়ে প্রভাত চৌধুরী বানসি সিনিকাবা কতানে সিরিয়াবলে প্রভাত চৌধুরী টাকা কল খাইতে মানবা সম্পূর্ণ অরণি কিছু সিপিএম দালাল রক দङ তাবো বড় ওয়ানসগো টিপ্রাম থরন ডাউন খাইয়ে বুবাগ্রানো ডাউন খাইয়ে বুবাগ্রানো ক খামিয়া সাवय ওয়ানসগো বড় খাতে সিপিএম বুট মান ফে ওয়ানসগো কিন্তু সিপিএম তাই জীবন অতি পরাজয় ফাইলিয়া আছে সিপিএম তাই জীবন অতি পরাজয় ফাইলিয়া প্রভাত চৌধুরী প্রত্যেকটা জায়গানো টিপ্রাম থরন হামিয়া সাই দङ দাম করাপশন নই দङ টিপ্রাম থর বড় করাপশন গাই সব পুনরসন না nok tangan corruption mo haida nok tangla semar ko netar hongka thangnele sa suwanta sudi songba ke nok tangkha sudi bonmo songba ke nok tangkha protecta wansar ba ke nok tangkha even bini bata jiten chaudhuri ada kelenkario khobjagoi ada kelenkario rang sawoi nok koita tangkha gortla sor even prabhat chaudhuri agortla caption nok tangkha joton report tomble cpm ni badal chaudhuri hai neta মন্ত্রী lama je highway sabrum road ni highway wo केलेंकारी के जेल सब जाखनाबले सब करप्शन बेसी गोबां मा सिबे माबाफोर दं ब्रिज सोलिं नामे ब्रिज सोलिं खायनि से ब्रिज सोलिं खायो रांसा कमा दं चिन्ता गोबां मा पीएमजेवाइस नि लामा फायखाफोरो सिबेम गभर्नमेंट फोरो गाय छेपनो क्वालिटी का हम खाय जतो लो क्वालिटी खाय तिनि पीएमजेवाइस है गाय एनबीसी जिन लामा जतन बाय कलाय जाते सब करप्शन और साब्रुम और यांग ती मुसु प्लांग ती साब्रुम ती बांग्लादेश पार्क है जे मुसु कमिशन जाने साबो प्रभात चौधरी हां अब तो बात परी को खाना बहुत खरी सुसु ओम भाई पॉलिटिक्स इंडिया पॉलिटिक्स खाने के सुसु का हमको पॉलिटिक्स खरी बोना मिथ्या एलिगेशन तो हुए पॉलिटिक्स खाइ मांगला हमनी माजा के तो माने हमनी किंतु उत्तर मार होने नहीं কাজে হব সম্পূর্ণ जों साइमनो सीपीएम के चक्रांत कारण ता 12 टाकार जलां खबर तिप्रा मथनि मेन जे घाटी है गबर वांसगो अमनो सबाय मानन नै एमएलएन मुंगे एलिगेशन तुबु नै एकटा बड़ चक्रांत खाय आटा सा कक आमसे नुकरन बां सानामसुम अम हाय गुजबरनि ककनो अम हाय एकटा वास्तव मिलिया ककनो जों खानाव जदि बिब्रांत अंके मसं हाय बुकाम साते कुनो करि अम 70 লক্ষ টাকা 70 লক্ষ টাকা রাং ব্যাগ বাস্তি মা ফেনো লেবার টি মা ফেন 70 লক্ষ টাকা তো রাং তুমনে কাইছে কি কোনো বাস্তব কোনো মিন দङ আর কোন এমএলএ 2 কোটি রাং দङকে আগিনি ইডি রেজাগে আগিন জেলা মাহাব কম হইছে তাবু ও সম্পূর্ণ মানে তা এলিগেশন হইছে অবকুনিয়া অমরন কক খানাবে এরে নাম সেন লোকনা মন সানাম সঙ্গ ও সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কোনো বাস্তবে মুস মিডিয়া যা হইছে অপরাধ তৈ जों কোনো মাথা হেডেক নানি করি আর কেউ বড় যদি অমন তৈ যদি পলিটিক্স খাই না এমকে আং সাবধান ছাড়ে অমন তৈ যদি কেউ পলিটিক্স খাই না এমকে অমন সাবধান হাই সসুজিক ওই রাগনা নাই তংলা আমাদের থার্ড ক্লাস যদি প্ল্যান খাই তংকে থার্ড ক্লাস যদি সাকসেস নিয়া